11 Desember. 11 Desember. 11 Desember. Sia ti pro implement khai manggelang. Sia ti pro implement khai manggelang. Hai kejabat Jolina. Hai kejabat. Dia long live. Dia long live. Dia ni hoji le. Hai kejabat Jolina. Sia ti pro implement kora jabe na. Sia ti pro implement kora cholbe na. Khai manggelang. Sia ti pro implement khai manggelang. Hai kejabat Jolina. Mane kok jeng saimano dinini hai salo 2019 no Indian government Rajya Sabha kaisa CAB mungti kaisa bill borak tui pass khale mani omo tile kaisa bill ya omo kaisa marok kaisa virus hai poison jeta chini tipra hani lukurok no te endre notice ni borok no demolish khainani number songka kom rinani omti hai kaisa virus borok tipra hawo implement khaina thangka implement khaisi paika India bor kaisa bill tumani Indian government jing obono seda winyo 2019 sime tabusu jaru jing demand khai dong je CA no tipra implement ta khaidi CA no repeal khaina bagi jing demand khai dong mani pheba belai ka khamo o CA ni movement khaina thangino chin tipra hawo chin tipra sarok chin DSF ni platform jing movement khaye silai guli bono jing khongja ka thui ponda jing yor kha o CA no jing ka khona thangai pheba Indian government takbo chin khorang no khnaya ko Indian government takbo siring jodi se Indian government chin CA ni movement borok jodi o CA no repeal khaya hangai o CA no tisai hangai jing DSF rok jing neso bai gedale jing tebo counter movement khana jing ready dong Jara khai no tini to jing black de ente notice no khai dong observing khai dong neso bai ringjak hangai jing sraptar black de khanyai khai pore tini black no jing ora mathaknai CA waisa parliament implement thangjak pasung thajak abon tese borok reveal bhaji khainai যদি রিভিল খাইনা হাঙ্কা যেহেতু যে লামাতি বড় অফ বিল ন পাস খাইকা আর লামাতি ন বড় তেসা হাউজ মেজরিটি ভোট বাই বড় অফ বিল ন তেব রিভিল খাইনানি আবো বং ইয়াগো আ পাওয়ার দङ যেহেতু जों साइमानो सीए सिमिया दिफ्राव गोबांमा बिल जों DSF र फरांथि हेवे आफा हाय बिल दङ जों DSF र फरांथि हेवे आफा हाय दङ जों उइड्र खारिगा दिफ्रानि तो अमो हाय सीए न जों खाख्लायो दिफ्राहानि लुकराव जों थानसा तखा हांगाय जों DSF नि जों DSF नि प्लेटफर्म तिनो DSF नि तुजुन माबैनो जों दिफ्रा हानि CA न जों रिपिल खारिबाना नों जों खाख्लायो दिफ्राव तो CA इमप्लिमेंट एडिस एरियाव सिं यानसौ जनरल एरियाव तंगनाय दाबसु जरा CA नि बिसिंते बुसु बरनो सिडेन्सिप रुजाखा बा बुसगांगो बुसुनो रुजानाय आबरनो कोनो तथ्य जना हाका एग्जैक्ट दाता बसि याव ग्रेको फरक बुसुनो रिजाका फेबा कायसा ककाजा कासाओ CA एडिशन इमप्लिमेंट अंगला ठीक आसा बसिन DSF नि मूवमेंट खाइनो जों एटलिस्ट एडिशन जों बानजि दुइ मांखा किन्तु कखनागा हाइसि एडिसी कि तिप्रानि बायरे दिबा एडिसी बो तिप्रानि बिसिङनो ना एडिसी कोनो आरिताबो खाजाक एडिसी नि आरिताक्सु जरि खाजाक के हंगा हंगा इंडियन गभर्नमेंट तिप्रा गभर्नमेंट बाहायके बरक ग्यारेन्टी साइमान जे एडिसी कोनो बुइनि बसनि बरना CA रिजागला खनै अमा बेलेग प्रश्न गट नति ममन सानाय जेहेतु एडिसी तिप्रानि बिसिङ खबदालि दङबा जों साइमानो एडिसी क्लाय आंना फियाबा जों एडिसी बो तिप्रानि बिसिङनो दङ जों आमनो जों सिक्योर फिल खाया आबो बगे जों CA न तिप्रानि रिपिल खायनानि जों तिसानानि जों रिजेक्ट खालायो अमा हाय एक रंना जों बसिमाया आरो कखाव से दाबसु जरा CA नि बिसिंतै 2014 निमिते इमप्लिमेंट नायब्लाबो तो बुसुक बरंनो सिडेन्सिप रुजाखाथाय बुसुक रुजाना थाङै दं आबो न दंगो डाटा कालेक्शन थाइका चिन थानि अमा एक्युरेट जेटा जों मायाखौ अनि मानो चिनि प्रोसेस चलि दङ जों आइडिया खालाय दङ बसकां खालामनि फुल डाटा जों फाइनाय आफोर जों प्रेस मिट नि फासि बिसिं दिनाव चिन तिप्रा हानि लुगरावनो जों साग्लायनाय तिप्रा हाव खरस बुसना CA रिजाखा चिनि अमनि प्रोसेस चलि दङ जों आइडिया खाय दङ हामबाय बेलेना खा दुमानि कप जों साइमानो दिनिनि हाय सालो 2019 no Indian government Rajya Sabha kaisa CAB mungti kaisa bill borak tui pass khalemani omo kile kaisa bill ya omo kaisa marok to kaisa virus hai poison jeta chini tipra hani lukurok no te ente notice ni borok no demolish khainani number songka kom rinani omti hai kaisa virus borok tipra hawo implement khaina thangka implement khaisi paika India bor kaisa bill tumani Indian government jing obono seda winyo
2019 ni simi tabsu dar jing demand khai tong je CA no tipro implement ta khai di CA no repeal khai na bagi jing demand khai tong mani keba belai kha khamo o CA ni movement khai na thangi no chin tipra hawo chin tipra saro chin DSF ni platform o movement khai silai guli pon jing khomja kha hi pon ta jing yor kha o CA no jing ka khona thangai keba Indian government takbo chin khorang no khanaya ko Indian government takbo siring jodi se Indian government chin CA ni movement borok jodi o CA no repeal khai anggai o CA no kisai anggai jing DSF ro jing nesu bai gedalai jing te kontak movement khai jing ready to ini to jing black de entry notice no khai to observe khai to nesu bai rinjak ga jing structure black de khai pure ini black no jing orang baknai CA waisa parliamentary implementation jak passing khajang amra dese borok reveal complete khai যদি রিভিল খাইনা হাঙ্গাই যে লামাতি পর অফ বিল ন পাস খাইগা আর লামাতি ন পর দিশা হাউজ মেজরিটি ভোট বাই পর অফ বিল ন হেব রিভিল খাইনানি আবো বং ইয়াগো আ পাওয়ার দङ যেহেতু जों साइमानो CA सिमिया दिफ्राव गोबांमा बिल जों DSF रो फरांथि हाय आफा हाय बिल दङ जों DSF रो फरांथि हाय आफा हाय दङ जों उइद्र खारिगा दिफ्रानि तो अमो हाय CA न जों खा खलायो दिफ्रा हानि लुकराव जों हानसा तका हांगाय जों DSF नि जों DSF नि प्लेटफर्म तिनो DSF नि दुजन माबोनो जों दिफ्रा हानि CA न जों रिपिल खारिबाना नों जों खाखलायो कखना हाका एडजेक्ट दाता रथि याव ग्रिको फरक बसन रिजाका केबा काइसा ककाजा कासाओ CA एडिशन इमप्लिमेंट अंगला ठीक आसा बचिन DSF नि मुभमेंट खाइना जों एटलिस्ट एडिशन जों बानजि तुइ मांका किन्तु कखनागा हाइसि एडिसी कि तिप्रानि बायरे दिबा एडिसी बो तिप्रानि बिसिङनो ना एडिसी नि कुनो आरिताबो खाजा एडिसी नि आरितासु दरति खाजाके गंगा हांगाय इंडियन गवर्नमेंट ए तिप्रा गवर्नमेंट बाहायके बरक ग्यारेन्टी साइमान जे एडिसी ओ कुनो बुनि बखनि बरना CA रिजागला खनै अमा बेला कष्ट गटर जति गमन सानाय जेहेतु एडिसी तिप्रानि बिसिङ खबदालि दङबा जों साइमानो एडिसी क्लाय आंना पियाबा जों एडिसी बो तिप्रानि बिसिङ दङ जों आमनो जों सिक्योर फिल खाया आबो जों CA न तिप्रानि रिपिल खायनानि जों किसानानि जों रिजेक्ट खालायो अमा हाय एफ्रांना जों बसिमाया accurate जेरा जों मायाखौ अनि मानो चिनि प्रोसेस कलि दङ जों आइडिया खालाय दङ बस कां खालामनि फुल डाटा जों फायनाय आफोर जों प्रेस मिट नि फास बिसिं दिनाव जों दिप्रा हानि लुकरावनो जों साग्लायनाय दिप्रा हाव खरक बिसिं CA जाका जोंनि अमनि प्रोसेस कलि दङ जों आइडिया खाय दङ हामबाय दा दिनै खालामनो जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्ट जे CA न ओइ हेमानि जों नेसु टाइ DSF जों मनो नोटिस एक्सेप्ट खामिया आगे तो CA बितमनि हापनो CA खायने बर खाया आमा जों ताबो एक्सेप्ट खाया जों उलबो खाया तामन बागै हिनबा हारा नोटिस जदि CA कालुं खांखाय बा इमप्लिमेंट खांखाय आमा सिनि नोटिस नि जत रिस्ट्रिक्ट ना सिनि जे खायुनि जे बसा हिननाय र इंडिजिनियस पिपल नि बागै बेलाय जाया तामन बागै हिनबा कमो बारे जे बरफ खायने र सुनो चारदि गतै कबुगा बेबाग दि गतिनो सुनो मनागै सिबानाय मन बागै जों मनो तागो अफिस खाय दं जों मनो अफिस जे बरफ कायसा रिपिल खायासो पन्त जों मनो अफिस खाय दंनाय आमनो सि DSF टाइनि सुबाय जों दागि जाब जों खाय दं इनि सिनु मुं DSF ভাইস প্রেসিডেন্ট পিন্টু দেববর্মা সেন্ট্রাল কমিটি আজকে আপনারা সবাই জানেন 2019 11 दिसंबर पार्लियामेंट में राज्यसभा CA बिल को पास किया था। इसलिए आज हम लोग एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑर्गेनाइज बाय द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑल एंटायर स्टेट वी ऑब्जर्व एज ब्लैक डे इन एवरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। We saw resentment against the draconian law that has been passed by the Indian government. So today, सब नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में हम लोग the competent organization of NESOL हम लोग आज ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं against the Citizenship Amendment Act. जुदा-जुदा बेमार मानजागै हमी माया अंगी तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grungshawno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bukung tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist
Head and Neck Surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, Obstetrician and Gynecologist, Chest Medicine, General Surgeon, Child Specialist, Consultant, Neuro, Psychiatrist Akusong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Katal Jurani, Katal Machine Drug by Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, Blood Test, Ultrasonography, ECG, Holter, EEG, Echocardiography, Digital, X-ray, Pathology, Pharmacy, PFT Akoro, Haike, Asakta Lersidi, Faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodamtola, Krishnanagar, Kogdok, 93628-24100, Tikisa Kogdok number 857-582-7871. জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন।